ba royalty bene ton sin me vive mo kudo o jere me mile be gbe go a zan gagbe a zan olupoto o sun tiene to le me mile ton o kin ko ton bi etete mi yo mi panson mi le ro egbe do singa do o ye mi ton he ami do gbon ni jijo dawe gbon to ri gbe me o garo yi go ho mbo wa mi ninu kon na do singa do o ye mi ton le ni kan mi ho na mi do sero me wa nya he ami be jinamina jinamifa a jarami ton sin kamemina freje lo we odo koton wa don we odo koton le ro nya wa don ton lo a jirasin kame I mina freje mo jinamifa vie we kin koton me tete o lo fa ti san le vie we no be we o melo o je mi ton le ro nya beta a holu mon kun jeme maga do aro de me pari le ro nya aspect de ye frebi o we ho pe do koton o wa don ton mo hono je ni ro ya o nu izan le pepe le vie we na izan lu we o ton ko me do singa do kunu nu po ye hono je nu ton ko ji mo mana vie we teme lu gbengbe mo kan ton ko na mi fresh ni to mo freje mi sete mi ton sin ai baji mo je fa o beta kun le ro ya union progressiste to ne le mi no yi pabliba o Victorin Akinola lo nkona lo mi sete ni kamene ye go bai wiwari na mu ko don mu ne ko don ko jojan mi go o kan ye ton ko tonami be ni fam lo nu ko ya kan jani o mo yo fa o ho mi ton gawi o ye mi ton ele ni kan mi go ho na mi ye he ye mo go ho bodura mo dikira mi ya mo mi ton I mu da mo go le go be mi se te mi ton sin ai bayi mi na freje gbidi mo jira mi fa o to lo gbe le ro ya union progressiste ne de o mini no yi dawo o Victorin Akinola elu nu kona gbidi lo mi se te sin ai baji ne o ye wa le lo Saturday gbe wa yan wi wa ene kankundura o kin ko ton ina baija ye de dondo mere wa san po epo wa yan yi na o fodide mi ton le mi dogodo ene po mo wa kebedo da mu ko ton ina baija mo ne mu de mu ko ton ina ko le de ton ti na o fodide mi ton de fodelo nu kon wa se ne ye go kebedo o di no me ton ko ego mo yi e yo tete e mo kebe mo loho gbidi mo trendeli na o to fi ti te po pata le wa mi se ton yi mo panji mere ko kan ton ko ton la mi wa o yere ton la mi wa o modesta daboa e ye yan tan lo me mo dike na mi akon yere ro po o asan gbe ton mo fa o me ton gandiwe me ton ne ye ma boali o me wa zon po mi po afe ma pe ti te po gbomo yoro ye zon mi gbon to mo lo me ma yoro fa ye ndo suru nu vule na me to sin ho wa to ho me mi mo ne mi no po afe mo kwa funde afe avulo e pa mi o e ma pa mi o cho azon me le wa ma mi no me ga wa zon me ma do azon to nu we o ma ja e ku ije ai je to gbe to e ku ije lo si azan pe gbe union progressiste me de do won pipe mo he mo lo ho lo gan de pe fa yo do union progressiste me amwa union progressiste lo o gbeta ye mi oja atingbo gbeta ye mi do gbe mi lancer ni ye oja femme sortie de la pauvreté ba femme nyon si de lo su ho me tron he me mi lancer projet mon canton do egbe projet ne mo do gbeto ba américain là il mon yiro mi mon Amérique mon yiro mi directement mon lo podo mi nyon si epo mon lancer projet là so mi abio ene godolo mi go de huan jonjafu de na yime sinko bon si me bon viage mi go de ne ba zo an kleun mo zia ene godolo me ba me mon do problème khoyto mo fio e mo fon mo atelier to fa atelier fio enveloppe de mindo mo go zia me mon goton yime gbedito yi yo jan gba fari ho ko lo kleun de mindo mi go ze ko lo han gbedito yi mi do fifure do gan me no ba examen bakede o fi mo examen bak e to mon ku ko obumo di o fifure e to ku tonto e mo yan bak lo do ko yi lo mon dinan bac là qu'on vient vous de $1000 million vie mon canton mon c'est là le meni no ba ya tin bosin gbevi c'était un cadeau au kangini ya flege coutonu au mon là et donc vous faut tite poésie ni mon ma don javoué mi on bio papa miton honorable Augustin avant vrai bla fin mi c'était gbelo alors ki keme mi gon gbon to mon gon lo o papa miton oh honorable agbojede fin mi c'était egbe alors ki keme to mi gon bio papa miton amusu Bruno papa miton dao miton bine mi lo ifa mi sete
egbelo alors que caméto à moi mi gon loi evalo o to demander mon hobby au ministère do militant sin côté n'est pas élection de pépé na wa Bénin o to demander le Bénin complet moro union progressiste à pro ministère billet jeune union progressiste ministère mino tefa qui est pas mi do famille yan lo il lo jamo mi go fengo ne ma décroyer mi go di camito akira sin gao be misete mi tan sin ay gbaji lo le polo yamina no lo o pàtàkì lo wai sogbe po dokopo adi gome so tapo sin ay gbaji mi no amu e gajo re ni to mi na fan ira to mo temo o sin khere o sin mi tan khere mon le ye lo nya docteur yo foton le kunami pompo gano le mi ya lo dosin pikun wene o sin mo wewe mo tɔnɔ mɛnɛ o siɲɛnɛ kɔnɔni kan i ye honami o gbɛta le yɛrɛ ɲa a hɔlmu kun jɛmɛ maga do alo dɛmɛ le yɛrɛ ɲa life ene bɔn o gbɛta kun le yɛrɛ ɲa a sɛp ji yɛrɛ sin kan hɛn o sin tɔpɔ biɔ mini o tomɛ kin ye ka do hɛn sin lɔ wa nɔtɛn lɔ mi do ɲa o yɛrɛ ni kan honami tɛmɛ lo mina yɛ fan o sisi jɛ mi dɔn mere kuyasa do o misete sin o toloji pete brebu de mi lo jan sisi je o me biton o baw minakmo Michel e kebe mo lo nkonko mi na go van ki mi do don fan mi don sepo ire o comme gan to lo ton o van o to fi de e ngo mena lo ten lo me ko mi go don o van sepo aya je dawo titengbe mo ne no ten ne me lo gbengbe o mele ko kan tonko na mi wa o Grégoire Humbeji po jako àwọn jin po ire yi ho kan o yere tan na mi egbe mi ya hunu son oto aton de yekun de podo wa isogbe de podo gome doko mo akun de podo gome sota oto ene yendo na sin mime sin jorun to vide by wai sogbeton gome dokoton ati gome sotaton ine minaga fan alogoto de by o tito men de aholu madonu gbende men de tron flase yo voto men de iro jan life ile iye go alo ene nami minaga me by mononu konton trongbon iye by tito mende akoluma donu bende go de miro jan ONG ASEP ile go alo ene nami yedo nansi do okore by wai sogbetome ati gome doko po gome sotapo o sire ihenwa e jonton kun don do population le reto e bi wala mo don do to conseil bi wala fa na mi titolo ba mo yan ko ni camion ho me lo na don do pataki ye sin we ma lo sin lo do wa ayo de do mi bo mi bota agbe yin note garo ti mo wa yi e da lo wa ti a fini ijora no ko mi ko be ni ba mi tron mi se desin kan be ajara mi ton sin ay gbaji mi na freje lu pataki o we o do koton o wa tonton i mi na freje mo do ze ndi jori e go joro o no ten ton ko ton do yami amuro e ga joro ten na mi na yin fa o gbeta kun de iroja o se aholu mon kun je me maga do ara de me pari de iroja aspect de ne ire yi ebio o we o do koton mi ton wayan lo wa do sin ayi gbaji do sin gan ma nde iroja nu isan vie voiton de pepe de na do san mo do sin gan kun we o we ni do yan kon kere ye ma ame ko do ga ma nu ton ko na mi ay fa vie vous mi ton le ma do mele de ma do to ngbe ma do no ga ma do alo goran to le pepe vie vous ton ko i re wa na do ayi afun hona mo ma nu ton ko na vie vous re indo singa no we do yan kon fulero o we lo me gbidi ti mi ga do kan o yere ton na mi poro mi don o fa mi ton sepo o sisi je mi ton dawo pa biba o keke ni vijiji keke cosmo mi don fa mi don sepo e mo denede le won na mi do bon ire ba ti to o noton e denede la mi mele ko kan ton ko o yere ton na mi wa Apollinaire viwa nupo akoton gabenko modike na mi akon yere le egbe ti mi wa to mo na fourniture
fique voe na we o me de joran belo azan vule meti nu e son we nje lo ga do wa hito dun ba itnu ne ya fa we je lo de ti o ba yi we konu kan we mo wa zon nanu ko yan fique voe ton lo azon me ye ga alego mo alogoto le so togodo la mo alogoto mo lo na fa ilo na na e chengi vule ye do singamo na o azon wa nu we o me ton fique voe be ene lo ye mi wa to lo pe ye mo chan fi ke fu frin lo we ho tete po me lo arrondissement tete po ajaraton e me wazon lo kwere wa fe me mo gbe yin baba ma do ho abi me to me jito to ma do ho na do gwa lo na e mi do na e no ne don me mi na nu lo to lo pe e gbe yan ko nko ton mi na bio ye me ba yi ajito ajino de si fi ke fu e do takun jon mo yi ajo ene lo egbe fan lo yere pe nkun fi ke fu lo egun na fi ke fu lo ni do wazon lo we ho me do azon wa lo me imere gwalo na ONG de no nanu elo egbeti azon wa lo me ONG lo na mole mo godo na defo na fi evu le won defo ni godo do ale nu ton ko tonton fi evu le ga go tenpo mo wa azon lo we ho me be me gwalo na mi melo no jafa lo na no godo na kaka ye ndo yan pro iji ala fo be university be ye do na tenpo mo lo azon wa ko me jito e mo no godo na e be kin ko don mi moti me po wala mi mo yero e mo ja choro o ajara ni kan me pàtàkì ro wa don o we odo ko ton wa don ton ro kin ko don mi mo e mo ja choro be bi e tete de e go po ero o tokunra le epo tokunra fi le epo na mo bi e tete na go wa gbon o nu dijo ton ko e mo du joro o mini to me poga vievu ni do singa nyan kon vievu le ma do mere ne de ma do to ma do bre ma do no e ma do bre alo gora me to le pepe ne e te ni do singa go nyan kon lo we o me ni ayiroji mini tempo modin gbigbo ton ko e mo gbigbo ton ko ni do le ko mi ton ero o to le ko me poga be mi jira mi na jira o Victor vino ifaro o we holo ne ro abe kon lo sele mi mi abe kon ti we holo abe kon mi jare wala le podugo mi jare mo dike mo pe kun vievu ego ni wa vievu eton na mo kan vievu eton la yi ni mo ni wa nu izan eton yi do gbon we o me ni ayiroji mi te gbon mo kan ton ko na be ine to ina no kre mo krita kuna egbe ton mo dondo o me kun gba mi ton ni o me vive e iro egbero jan nu e mo kun mi dogbon nu wa mi ton to le beton ni ayiroji numina dodo metete fa era chenami modike mo do bugo wa ton kin ko don mi do ni wa mi go do wa lo gole ga mi do o ho na mele jane ga ya yi na mele jane modike mo don se ko mi do gbon o me iro kan mi ton le nu gbon o me kun gba mi ton vive Royal TV bere ton roji ni odo ni to mo te mo don se ko mi gbon eji be era chenami ho la le podugo era chenami e yan san re asan ga gbere